हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मेरा फिश है, इसको मैंने फ्राई किया हूँ और साथ में ये वेजिटेबल सब्जी है जिसको मैंने मिक्स कर दिया हूँ और ये पानी लाव है। और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत काटा होता है। तो ये मछली का सामान भी खाना है, इसमें बहुत सारा काटा होता है। तो ये तो गला में काटने में ज़्यादा चांस होता है।
लहसुन